जय जगन्नाथ जय महालक्ष्मी दर्शक बंधु आपण मानक समस्त को पुणी थे मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु आपण माने ब्रह्म मुहूर्त उठी किछि करंतु बा न करंतु जदि आपण केवल यही दुईटी काम कर पूजा न करी मध्य माँ लक्ष्मी आपणक घर को ही प्रवेश करिथांती। हाँ दर्शक बंधु, जदि माँ लक्ष्मी आपणक घर को प्रवेश करती जो घरे माँ लक्ष्मी बास करती से घरे आ कौन बात किए चाहिब। जिते बड़ दुख थाउ जिते गरीब मध्य यदि आपण अछंती ब्रह्म मुहूर्त उठी जदि केवल यही दुईटी काम को आपण करते आपण दिन सारा किछि काम करंतु बा न करंतु केवल ब्रह्म मुहूर्त उठी जदि यही दुईटी काम को आपण माने करि देउछंती आपण मानकर सबु दुख कष्ट दूर होइजिब एवं माँ लक्ष्मी आपण मानंकु कुबेर भंडार समान धन देवे। मात्र थरे यही कामटी को निश्चित भाव में करिकी देखिबे दर्शक बंधु, जो घरे अर्थर अभाव लगी रहुछि सेमाने तो निश्चय यही कामटी को करिवे। निश्चित भाव में सब दुख मध्य सेमानंकर दूर होइजिब। जो घरे छोट छुआ माने भल पाठ पढ़ु नाहंती, जो घरे सदस्य माने अल्पायु से घरर नारी माने निश्चित भाव में यही कामटी को करि नियंतु। आपण मानकर सबु दुख कष्ट दूर होइजिब। आपण मानकु ब्रह्म मुहूर्तरु सबुदिन उठिबा पई पड़िबो। जो मानक घर रे दुख कष्ट लगी रहउछि जदि से माने वीडियोटी को देखुछंती बा न देखुछंती आपण मानकर जदि जो माने देखुछंती जे मानकर बंधुजन प्रियजन माने कष्ट रे अछंती तांको ए कथा निश्चित भाव में जणाइबे। ब्रह्म मुहूर्तरु उठिकी आपण माने किछि करंतु बा न करंतु केवल यही दुईटी काम को करि दियंतु आ किछि दिन धरी काम को करि देखंतु। ता अर्थ नुह कि परिस्थिति पुणी सुधरी आसिले पुणी से अलसुआ हो सेटा जमार भी ठीक नुहे। जो मानकर दुख कष्ट लगी रहुछि सेमाने कामटी को करंतु। आ ब्रह्म मुहूर्त उठिले सबुठ बड़ फायदा शरीर सुस्थ रहे मन सुस्थ रहे। जो मानकर मानसिक अशांति रहुछि सेमाने जदि ब्रह्म मुहूर्त उठंती सेमानकर मन शांति रहे शरीर सुस्थ रहे। देखिए जो माने ब्रह्म मुहूर्त उठंती सेमाने प्राय निरोगी ही होइथांती। जो माने लेट रे उठंती सेई माने ही रोगी होइथांती सेमानंकु रोग माड़ी बसे। किंतु ब्रह्म मुहूर्त जो माने उठंती गाधुआ काम जदि सारी दियंती आहुरी भल कहीं ब्रह्म मुहूर्त देवादेवी माने भ्रमण करिथांती धरा पृष्ठ रे। आ सही समय आपण माने जहाँ भी आपण मानकर शुभ मनस्कामना अच्छी जदि प्रकृत हृदय आपण माने मागंती ताहले निश्चित भाव में सेटा आपण मानकु मिले। एटा ही सत्य कथा दर्शक बंधु। विज्ञान मध्य यह माने जे जो माने शीघ्र शुवंती एवं शीघ्र उठंती सेमानंकर शरीर सुस्थ रहे सेमाने दीर्घायु हुवंती। तेणु आपण माने समस्त ब्रह्म मुहूर्त ही उठतु। ब्रह्म मुहूर्त समय प्राय 3टा ରୁ 5टा भितर ब्रह्म मुहूर्त समय रहुछि। किंतु आपण माने जदि ब्रह्म मुहूर्त उठी आपण मानकर स्नान क्रिया शौचादि सारी देउछंती सेटा आहुरी शुभ होता है। शरीर मन सबु बेले तृप्त रही थाए शांत रही थाए। तेबे आसंतु दर्शक बंधु जानिबा कौन से दुईटी काम जहाको करबा द्वारा आम मानकर सबु दुख कष्ट दूर हो जाई थे। जेतेबेले आपण माने ब्रह्म मुहूर्त उठी जाउछंती उठी सारी केबे भी मोबाइल को देखंतुनी कहा मुह भी देखिबा दरकार नहीं। जदि ठाकुरंकर फोटो आपण मानक पाखरे अछि तांकु देखि प्रणाम करंतु। नचेत जदि आपण मानक पाखरे ठाकुरंकर फोटो नहीं मोबाइल को जमारू देखिया दरकार नहीं। आपण माने निजर हाथ पापुली को एमती कर अंजलि जेमती दियंती आपण मानकर हाथ पापुली की देखि आपण माने ताकू प्रणाम करंतु। जदि पारुछंती कहि परिबे कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। यह कही निजर हाथ पापुली को टिके एमती खसी मुहरे बुलाई दियंतु। एभली दुई थर करंतु। यह निश्चित भाव में आपण मानकर दिनटी शुभरे कटिबो। किछि भी आपण मानक दिन रे किछि भी अशुभ हेब नहीं। यह करंतु निश्चित भाव में। आउ एटा करि सारी आपण माने
ନିଜର ସ୍ନାନ କ୍ରିୟା ଯଦି ସେ ସାରୁଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ। ନିଜର ସ୍ନାନ କ୍ରିୟାକୁ ଯଦି ସାରୁଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ 6ଟାରେ ଗାଧେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ 6ଟା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଗାଧେଇବେ, 6ଟା ପରେ ଗାଧେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ 8ଟାରେ ଗାଧାନ୍ତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରେ ଗାଧାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଠାକୁର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ରାଗି ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉପରେ ସେହି ପ୍ରଭାବଟି ପଡ଼େ। ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ହିଁ ଦେଖି ଜଣେ କେହି କହିପାରେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘର ପରିଷ୍କାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସଫା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ ହିଁ ଯେଉଁ ଘର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସଫାସୁତୁରା ହୋଇଥାଏ, ସେଇମାନଙ୍କ ଘରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣନ୍ତି କି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେଇ ନାରୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ମଧୁର ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, କେବେ ପରର ନିନ୍ଦା କରିନଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ବି ଭେଦଭାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଛୁଆଁ ଏସବୁ ଭେଦଭାବ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାରେ ସର୍ବଦା ମଧୁରତା ରହିଥାଏ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ନାରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁବେଳେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନିବେ, ସବୁବେଳେ କଥାର ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ, ଅଯଥାରେ ରାଗିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେସବୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆଦୌ ବି ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସ୍ନାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ, ତାହେଲେ ରଙ୍ଗୋଲିଟିଏ ପକାନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଫୁଲଟିଏ ହେଉ ପଛେ, କିଛି କାମ ଆପଣମାନେ ଘରର କରୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରଙ୍ଗୋଲିଟିଏ ପକାନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯେମିତି ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବ, ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ବି ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେଇ ଘରେ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ସଫା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନଜର ରଖିବେ ଯେ ଯେମିତି ନିଜର ଘର ଦ୍ୱାର ପରିଷ୍କାର ଲାଗୁଥିବ, ଯେମିତି କେହି ନିଜେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ, ହଁ ସବୁ ସଜଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ଘରକୁ ରଖନ୍ତୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ଘରକୁ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ରଙ୍ଗୋଲି ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାମ କରିପାରିବେ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଗରେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନଟିଏ ବନାନ୍ତୁ। ନାଲି ରଙ୍ଗର ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନାଇବେ। ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଶୁଭ ଅବସରରେ ଏସବୁ କରୁଥିବେ, ଆମ୍ବ ତୋରଣ ବାନ୍ଧୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଶୁଭ ଅବସରରେ ଆମେମାନେ କାହିଁକି କରିଥାଉ ନା କିଛି ଶୁଭ ଫଳ ହିଁ ପାଇବା ପାଇଁ କରିଥାଉ। ଯଦି ସେଇ କାମକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ କରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଶୁଭ ହିଁ ହୋଇଥିବ, ବାସ୍ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏ କାମକୁ ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗୋଲିଟିଏ ବନାଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ, ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ, ତୁଳସୀ ମାଙ୍କ ଚାରିପାଖ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିକି, ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛୋଟ ଫୁଲଟିଏ ବି ରଙ୍ଗୋଲିଟିଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭଲ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏସବୁକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଘରେ ସଫାସୁତୁରା ହୋଇକି ରଙ୍ଗୋଲି ବନାଯାଏ, ସେଇ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଆଗକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିବା ସହ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ୍ବ ତୋରଣ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତିକ ଚିହ୍ନଟିଏ କରନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଥମ କାମ ହୋଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ସ୍ନାନାଦି ଶୌଚାଦି ସବୁ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା ଯେତେବେଳେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାଟିକୁ ଆଗ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ବାପା ମା, ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେହି ପୂଜାକୁ ଠାକୁର ଜମାରୁ ବି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୂଜା କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜାନ୍ତୁ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ।
सकाळू सकाळू शंख बजाइबा द्वारा शंख ध्वनि जो जगह जाए शुणा जाए से जगार सब नकारात्मक शक्ति दूरे जाए। आउ दर्शक बंधु जो मैंने सकाळू उठू उठू यही शंख ध्वनि की हो पारे आपण मैंने जो शंख ध्वनि बजाउछंती से समय कि उठुथिबो से मन जो मैंने शुणती से शंख ध्वनि को तांकर भी सकाळ जो शुणती से दिनटी बहुत भलरे कटि थाए। आउ अन्यर मंगल कामना ही निज मंगलर प्रस्तुति आईटा को आपण मैंने निश्चित मानिबे कहीं आम जो अन्यर मंगल करिथाउ भगवान आम मानक पई ही किछि मंगल रखि थांती। तेणु आपण माने सकाळू पूजा करने समय शंख ध्वनि निश्चित करंतु। आ शंख ध्वनि बड़ फायदा आपण मानक निज पई कि शंख बजाइबा द्वारा जो मनकर श्वास रोग अच्छी से जदि शंख बजाउछंती अनेकांशरे सेमानकर श्वास रोग किछि मात्रा रे नुह बहु मात्रा रे कमी जाई थाए। आउ शंख बजाइबा द्वारा हार्ट मध्य सुस्थ रही थाए। यही दीटा भी बड़ फायदा निज पई शंख बजाइबा द्वारा। आ सहित शंख बजाइले मध्य निज घरर जो आर्थिक समस्या रही सेटा दूर होता है। आउ घरे जो कलह लगी रही सेटा मध्य दूर होता है। घरे शांतिर वातावरण सब बड़े लगी रही है। तेणु आपण मैंने ब्रह्म मुहूर्त उठी किछि करंतु बा न करंतु स्नानादि सारी दे घरर मुख्य द्वार को पानी छेंची भलरे सफा कर दे निज घर को सफा सुतरा कर दे तापर जो पूजा कर ठाकुर पूजा करने समय निश्चित भाव में शंख बजातु। आउ किछि छोट छोट कथा जो कहली घरर मुख्य द्वार सामने चप्पल जमार भी रखंतु नहीं, यह बहुत अशुभ होता है। तुलसी माँ पाखरे जदि कि लुगापटा सुखासुखी कर माँ को जब लगे कि लुगा सुखुची से जमार भी करंतु नहीं, से बहुत अशुभ होता है। किंबा छात उपर जितेबाला कि बालकनी रे लुगा सुखुंट आ तले वृंदावती को स्थापना कर निश्चित भाव नजर दिंतु जमती लुगार पानी जमती माँ उपर न पड़े। ये सब ध्यान दिंतु। ए सब कथा छोट हेले मध्य बहुत बड़ नकारात्मक शक्ति या द्वारा घर को प्रवेश करें। तेणु एसबू कथा पर निश्चित भाव में ध्यान रखिए दर्शक बंधु। आशा करी मोर भिडियोटी आपण मानकु निश्चित भाव में हेल्पफुल होइथिबो। जदि हेल्पफुल होइथे थाए कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी लिखि दियंतु। मोर भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु आ सब्सक्राइब निश्चित भाव में करंतु। बेल आइकन रे प्रेस कर दियंतु। रहिली नमस्कार।